Biblioteca Jaume Fuster. Per nosaltres és un honor aquesta col·laboració amb Les Herbes. És una editorial pionera en ciència-ficció, és una editorial que explora noves narratives i amb nosaltres tenim la gran oportunitat de tenir el Lee Ki-ho. El Lee Ki-ho és un fenomen editorial a Corea i ha vingut a presentar El que fem bé és demanar perdó. Perdó. Dir-vos a nivell de dinàmica de l'acte que dura uns 50 minuts, hi ha una traductora correlativa i aleshores conduirem aquesta conversa i hi haurà al final de l'acte uns 10 minuts de preguntes per part vostra. Tingueu també present que tenim venda de llibres i al final de l'acte l'autor farà signatura de llibres, ordenarem una cua en aquest extrem de l'auditori i res més, Hong Yong i bona tarda a tothom. 저기 넣고 사인 사진 미크로. 네, 마이크. Tres perdons. Clarament serà gag recurrent de la nit. Benvinguts a tots per venir en aquesta presentació de Lee Ki-ho. Ja s'ha fet una mica presentació per part de la biblioteca. Jo aniré molt ràpid perquè us vull explicar una mica la sinopsi. A mi m'ha agradat molt el llibre, m'ha flipat. I us explicaré una mica de què va perquè moltes de les preguntes són específiques sobre coses del llibre i tal. Ell, ja us l'hem presentat, es diu Lee Ki-ho. Anava a dir que té 17 anys, no, va néixer en 1972. M'acaben de dir que la cultura coreana, si ets del mateix any, no m'encaixa, si no ets del mateix any no és tan tal, però si ets del mateix any ets germà, o sigui que som germans, perquè som de la mateixa quinta, crec, a partir d'ara, vull dir, o Blood Brothers o alguna cosa així. Ell té 5 novel·les i diversos llibres de relats. Aquesta novel·la, El que fem bé és demanar perdó, es va escriure ja fa bastant, fa 17 anys, i ara s'ha traduït aquí, es va traduir fa poc al castellà, en una editorial d'Amèrica Llatina, i ara la tradueixen els amics de Les Herbes. No sé si alguns de vosaltres esteu familiaritzats amb el tema, però és una novel·la que una gran part transcorreix a un psiquiàtric, són 2 interns que es diuen Jin Man i Si-bong. Aquests 2 interns, quan comencem la novel·la, veiem que reben pallisses regulars dels cuidadors, i llavors comença una successió d'idees terribles per part dels dos, una de les quals és, arrel de que demanen perdó constantment, cosa que no els eximeix de les pallisses, si de cas fa que disminueixen, segons diu el llibre, ens estomacaven una mica menys. Però això tampoc, no és un consol molt gran, i el demanar perdó, de fet, justifica les pallisses. Llavors, aquesta és la primera idea terrible. La segona idea terrible que tenen és una consecució directa de la primera, que és, després d'una denúncia anònima que provoca el tancament del centre, ells, i els foten fora, evidentment, se n'han d'anar del psiquiàtric, ells decideixen fer de la seva habilitat, recordem, l'habilitat ja era una idea terrible, la idea terrible número 1, decideixen fer de la seva habilitat una feina, que és la idea increïblement terrible número 2. Llavors s'instal·len en el pis de la germana del Si-bong i comencen el seu puto negoci demencial, que és fer de tios que van a demanar perdó en lloc d'altres. És una mica Stan Laurel i Oliver Hardy. O sigui, ells comencen amb superbona voluntat, però, clar, creen una concatenació de catàstrofes allà on van, perquè, com ja he dit repetits cops, són les 2 idees nefastíssimes. Clar, és un llibre que es regeix amb una lògica absurda. No té el tropo del narrador no fiable, perquè ells estan una mica per allà, però no semblen tan bojos, i et creus el que diuen, o sigui, el que diuen és el que està passant. Mai hi ha un dubte de potser això ho han vist amb uns altres ulls. No, les pallisses que estan rebent són pallisses. I llavors, un exemple de molts que hi ha en el llibre del que és una lògica absurda és, per exemple, aquesta lògica absurda que regeix la majoria de decisions i actes de la novel·la, és que van a demanar perdó per un client que va abandonar la seva dona i el seu fill, i quan la dona li diu
que no té res a perdonar, que fa molt temps que va oblidar tot allò, ells, el seu consell fantàstic és dir-li que ha de fer alguna cosa dolent perquè llavors aconsegueixi el perdó d'ella. Aquesta és una mica un dels exemples de lògica demencial dels protagonistes de la novel·la. Vale? Llavors, jo tinc moltes preguntes sobre aquest llibre. La primera d'elles suposo que té a veure amb la culpa, no? La culpa i el perdó. Sí, la culpa és un concepte que pot ser, jo què sé, adquirit, dubto que sigui ingènit, per molt que la religió catòlica ho digui. Jo, personalment, aquest llibre també m'agrada molt perquè vaig ser imbuït d'un sentiment de culpa permanent, per tant, la culpa em parla. Jo sóc el tipus de persona que veu una imatge d'inundacions o les dues torres bessones caient i per les coses que em deia la meva mare em pregunto si he format part en la catàstrofe que estic veient per la tele. Per tant, la culpa està constantment al meu cap. No? Així que el primer que li volia preguntar a Li Qin-ho és com veu el concepte de culpa i si creu que la culpa és una cosa que els personatges de la seva novel·la i en general els humans rebem d'una forma adquirida o és una cosa que ja portem? 지금 네, 질문은 몰라. 인사하기도 전에 질문을 받아서 인사부터 먼저 하겠다고 전해 주십시오. Sí, he recibido la primera pregunta antes de poder saludarles, pues les saludo primero. 제가 원래 긴장을 잘 안 하는 사람인데 지금 자꾸 목이 탑니다. No suelo ponerme nervioso, no es una persona que se ponga nervioso fácilmente, pero estoy bastante nervioso y tengo mucha sed. 제가 오늘 끝나기 전까지 이 물잔에 물을 몇 번 마시는지 한번 지켜봐 주시길 바랍니다. A ver, observaos cuántos vasos voy a beber durante la sesión. 왜 긴장하나 생각해 봤더니 제가 아무래도 바르셀로나를 너무 사랑해서 그런 것 같습니다. Sí, he pensado por qué estoy tan nervioso y parece es porque estimo Barcelona. 바르셀로나를 세 번째 방문했는데 올 때마다 늘 새롭고 따뜻했고 날씨도 너무 좋았고 사람들도 너무 친절했습니다. Es mi tercer viaje, tercera visita a Barcelona, pero cada vez que vengo es una ciudad que me llega como nueva y es muy cálida, con buen tiempo y la gente muy amable. 제가 원래 사랑하는 사람들 앞에서는 말을 좀 더듬습니다. Suelo tartamudear algo delante de personas amadas. 그래서 지금 많이 긴장하고 있는 것 같습니다. Por eso estaré tan nervioso. 그렇게 좋은 사람들 앞에서 다소 어두운 얘기를 해야 할 것 같습니다. Y delante de esta gente amada, de esta gente querida, tengo que hablar sobre la culpabilidad. 하지만 그럼에도 이 소설엔 또 많은 유머도 있다고 저는 생각하고 있습니다. Pero también creo que este libro concierne mucho humor también, hay parte humorística. 저는 기본적으로 소설이 좀 잘 읽히고 난 다음에 소설을 다 읽고 난 다음에 독자들에게 각자의 마음속에 어떤 질문 같은 것들이 솟아나길 바라는 마음으로 늘 글을 쓰고 있습니다. Yo siempre deseo que mis lectores, después que acaben de leer mi libro, yo quiero que se queden con una pregunta. 이 소설 또한 제가 생각하고 있었던 제와 제 의식에 대한 스스로의 질문에 대해서 깊이 있게 좀 탐구해보고자 쓴 소설이기도 합니다. Esta novela la he escrito reflexionando mucho sobre el concepto del pecado o de la mala acción y sobre el concepto de la culpabilidad que yo tengo. 한국 문화는 스페인도 마찬가지로 할 거라고 생각하는데 유난히 더 죄의식에 대해서 깊이 있게 고민하게 만드는 사회이기도 합니다. La cultura coreana y también creo que la cultura española también
nos hace pensar especialmente más sobre el concepto de la culpabilidad. 자신이 지은 죄와 상관없이 공동체의 죄의식 안에서 깊이 있게 자꾸 뉘우치고 반성하게 만드는 어떤 분위기가 있었던 것 같습니다. Cuando hablo del concepto de la mala acción o del concepto de la culpabilidad, no solo del individuo particular, sino de la culpabilidad de las malas acciones hechas por un colectivo. 저는 죄의식이라는 것이 일종의 하나의 굉장히 기계적인 구조적인 어떤 문제 안에서 발생한다고 생각합니다. 기계적인 공식 아래에서 발생한다고 La 생각합니다. culpabilidad creo que se genera bajo una estructura mecánicamente bajo una estructura. Se Entonces- genera esta culpabilidad. 자신의 죄와 상관없이 어떤 상황 속에 그 사람이 놓이기만 한다면 자동적으로 죄의식이 발생할 수 있다고도 저는 생각합니다. Independientemente de la persona, si esa persona se encuentra en esas circunstancias o en esa situación, está obligado a realizar malas acciones. 우리가 사랑에 대해서도 저는 똑같이 생각하고 있는데 사랑 또한 굉장히 감정적인 부분이고 운명적인 부분일 거라 생각하지만 저는 상당히 기계적이고 어떠한 장치 안에 놓이면 그 누구도 사랑에 쉽게 빠질 수 있다고 저는 생각하고 있습니다. Pienso lo mismo en cuanto a la emoción del amor. Es una emoción y también es un destino, el amor, pero también si alguien se encuentra dentro, en medio de ese mecanismo, entonces ese amor se puede producirse. 질문이 더 뭐였죠? 여기서 질문이 죄의 개념과 죄의식에 대한. 엉뚱한 대답만 계속했습니다. Me acabo de preguntar cuál era la pregunta. Ha sido contestada. Ha sido contestada. 질문하셨어요. 너무 어렵고 무거운 질문이어서 그랬던 것 같습니다. Era un poco pesado, una pregunta pesada desde el principio, ¿no? Para ser la primera. 첫 질문부터 너무 셌습니다. Muy fuerte, la Vale, primera. ahora bajaré el ritmo. 그럼 조금 무게를 낮춰서. Gracias. Vale. A ver qué pregunta. Voy a hacer una pregunta tonta. Una pregunta de clima. No. Ikijo ha dicho que la culpa tiene que ver con la estructura, no? Amb l'estructura. Llavors, una pregunta que m'he fet jo al llegir el llibre és molts dels personatges són, com es defineix aquí, llardosos, és a dir, són pobres, són gent que viu en condicions xungues, hi ha un carnisser, la dona al quimbab, la germana, el senyor de les ulleres de pasta, tots són gent que viu una mica en un límit econòmic, no? Baix. Llavors, la meva pregunta és, canviaria? Quina part creus que pertany a aquesta classe social en el perdó? És a dir, és el perdó una... Esta és una pregunta dura també, ara que lo pienso. No és lleugera. Quina part... Perdó. No passa res. 괜찮습니다. No passa res. No. Quina part creus que juga la classe social en el perdó? Ho sento, que ja l'he fet, ara ja no puc tirar enrere. I creus que tota aquesta gent que desitja demanar perdó demanarien igual perdó si fossin rics? És a dir, fins a quin punt el poder o la falta de poder defineix la nostra concessió o demanda de perdó? Toma. Más agua. 그렇기 때문에 이제 사과를 많이 하는데 사회계층, 높은 사회계층에서 부유층에 있는 사람들이 사과하기 어려울까요? 다시 질문을 한다면 이러한 사과의 능력이 경제적인 능력과 계층에 따라서 다를까요?
Y dile también que la próxima pregunta anirà d'humor. 이건 계층에 대한 문제보다도 저는 이 친구들이 왜 지금 이렇게 사과하고 있을까? 저는 이것이 제대로 된 사과라고 생각하지 않고 있습니다. 문장 좀 끝났어야 될까요? La petición, o sea, la disculpa no tiene que ver con la clase social. Aquí en el libro los personajes no están pidiendo correctamente una disculpa, no lo están haciendo bien. 우리가 제대로 된 사과를 하려면 죄에 대해서 정확한 인식이 바탕이 되어 있어야지만 사과가 가능할 거라고 저는 생각하고 있습니다. Para pedir perdón, primero, anteriormente, previamente, tenemos que reconocer cuál es mi acción mala, cuál es el pecado. 근데 우리는 자신들의 죄에 대해서 정확하게 관찰하거나 인식하지 못할 경우들이 꽤 많은 것 같습니다. Pero muchas veces pasa que falta ese reconocimiento o comprensión completa de nuestras malas acciones. 자신의 죄를 조금이라도 줄이려고 노력하거나 혹은 미화시키려고 노력하는 경우들이 꽤 많은 것 같습니다. Antes buscamos pormenorizar la mala acción, pormenorizar o esconderlo y poniendo excusas antes de reconocer enteramente. 정치인들한테서 그런 경우들을 꽤 많이 봅니다. Un buen ejemplo, el mejor ejemplo lo vemos en los políticos. 스페인의 정치인들은 다른가? No sé si los políticos de aquí son diferentes. 한국의 정치인들은 자신들의 잘못한 일들에 대해서 굉장히 축소시키거나 다른 방식으로 미화시키려고 하는 태도들을 많이 보았습니다. Pues los políticos coreanos pues intentan disminuir el suceso o lo quiere interpretar de otra forma. 그렇게 되면 죄와 사과는 점점 더 멀어지는 것 같습니다. Entonces la mala acción y la disculpa se aleja aún todavía más. 저는 이 소설을 통해서 그것들을 조금 변칙적으로 혹은 좀 우화적으로 좀 그려보려고 노력을 했습니다. A través de esta novela, pues he querido explicar esta relación entre la mala acción y la disculpa, pues de una forma más metafórica o a través de una fábula. 이제 가벼운 질문. ¿He contestado la pregunta? Pregunta siguiente. Pregunta siguiente. Vale. Me temo que tengo una altra pregunta sobre perdó, però és l'última, lo juro. L'última pregunta sobre perdó. Perdó. Que tinc moltes de perdó, si les trec totes ens en anem. Okay. Sí, llavors, la meva pregunta que sorgeix del que ha explicat Li Qingho és tots aquests personatges passen o no per un reconeixement de la mala acció, però demanen perdó a una altra persona, no? Una tercera persona, posem. És a dir, que ens concentrem, i molts dels personatges es concentren en el perdó del proïsme d'una altra persona, o sigui, necessiten l'absolució que ve d'una altra persona, però en realitat una part fonamental del perdó també és perdonar-te a tu mateix, no? Entendre la teva mala acció i perdonar-te a tu. Fins a quin punt creu l'autor que és important el perdó personal? O sigui, absoldre't a tu mateix de les teves males accions o dependre del perdó d'algú altre. 공교롭게도 이 소설을 쓰고 나서 인터넷을 뒤져보다가 중국의 사과 대행업이라는 실제 이런 일들을 하는 사람들이 있다는 것을 알게 됐습니다. Después de acabar de escribir la novela, buscando por internet, navegando por internet,
encontré que de verdad existe una agencia de disculpas en China. 나름대로 젊은 친구들이 스타트업 사업으로 시작한 것 같은데 그 사실을 처음 알게 됐습니다. Me enteré de la noticia que unos jóvenes de China, pues como un startup, empezó un negocio de pedir disculpas. 그래서 흥미를 갖고 그 친구들을 계속 인터넷으로 찾아봤는데 바로 사업이 망한 걸 알게 됐습니다. Y los estuve persiguiendo y buscándolos, esos jóvenes, y luego pregunté sobre el negocio y me enteré de que fracasaron. 바르셀로나에서도 그런 사업을 한번 해보는 것도 괜찮을까라는 생각도 해봤습니다. También se me ocurre la idea, ¿qué tal si abro una agencia de este tipo aquí en Barcelona? 그럼 잘 될까? 안 되겠죠? 누군가가 누군가의 죄를 대신 사과하고 이런 행위들은 저는 불가능하다라고 생각하고 있습니다. Yo creo que es imposible que uno pida disculpas a una persona por otro, no la misma persona, sino que una tercera persona pida disculpa por otra persona, ¿no? 본질적으로 사과는 아니라고 생각하고 있습니다. Eso no sería una disculpa correcta. 사과는 자신의 죄에 대해서 혹은 자신의 잘못에 대해서 깊이 있게 성찰하고 그것이 행동으로 나올 때 가능하다고 저는 생각하고 있습니다. Claro, una disculpa verdadera sería a través que sale de esa misma persona después de una reflexión profunda de sus malas acciones, ¿no? Vaig a llegir un tros molt breu perquè volia fer una pregunta sobre violència. És una novel·la que està plena d'humor, però és una novel·la superdivertida, però està plena de violència. Els dos conceptes no estan oposats. I, per exemple, un fragment, gairebé l'atzar, perquè n'hi ha molts com aquest. Des de l'instant que vaig entrar a la institució per primera vegada, gairebé cada dia rebia de valent. Em pagaven al matí, em pagaven a l'hora de dinar i abans d'anar a dormir em pagaven un altre cop. Alguna vegada m'havia passat que no em colpejaven al matí i llavors rebia doble al vespre, o m'apallissaven 2 vegades al migdia i 3 a la nit. M'estomacaven amb un punter, amb una canonada, amb el palmell de la mà, amb els punys, amb els peus enfondats amb unes botes militars i també amb un llibre ben gros. M'estovaven amb una cadira, amb un cubell d'escombraries, amb uns mitjons i amb una pala. I els molts trossos així. Llavors, és un llibre que està ple d'hòsties, tot el rato. Bueno, almenys la secció psiquiàtrica. Vull dir, pot tenir una sortida també al mercat sadomasoquista, això ho dic per l'editorial, vull dir, o de dominació, perquè els protagonistes semblen demanar la violència. No? La meva pregunta és fins a quin punt és la violència un concepte important per l'autor i per què va creure que aquest llibre, a part de sobre el perdó, s'havia d'articular també amb escenes violentes d'aquest tipus, amb escenes físicament violentes. Sí, perquè per a l'autor, sí, i perquè va escriure un llibre on aquesta violència s'articula en violència física. Sí, per què la violència és física en el llibre? Per què hi ha tanta violència en el llibre? 사실은 이 소설의 주요한 배경이 됐던 한국 사회의 실제 사건들이 좀 있었습니다. 한 문장씩 통역하고 할까요? 네, pues hay un contexto social de Corea que hay que saber. 노숙자들이나 혹은 가족에게 버려진 정신적 질병을 앓고 있는 분들을 이런 시설이라는 이름을 통해서 가둬놓은 상태에서 그분들에게 많은 폭력을 가해졌다는 것들이 밝혀져서 한국 사회에 큰 충격을 주기도 했습니다. Sí, una vez ocurrió realmente un suceso de este tipo en la sociedad coreana. Concentraron
gente sin techo, lo arrastraron, gente sin techo, y enfermos mentales abandonados por familias, por las propias familias, pues concentrados en un centro subvencionado por el gobierno, pero que hubo mucha violencia de este tipo. 그런 시설에 저 같은 정상인들도 한 달만 갇혀 있다면, 그리고 이러한 폭력을 당한다면 그 누구도 이렇게 행동하지 않을 수 없을 거라고 저는 생각하고 있습니다. Y creo que cualquier persona, incluso yo, cualquier persona normal, si hubiera sido obligado a ser encerrado en un centro como este y tratado de esta manera, entonces no habría podido salir, superar de esta situación. 그리고 제가 더 중요하게 생각했던 것은 이렇게 폭력을 행사하는 사람들입니다. 여기에 소설에는 그 시설의 복지사들이라고 나와 있는데, 저는 그 사람들이 과연 정상인가 비정상인가, 그 사람들이야말로 환자가 아닌가라는 생각들을 좀 많이 하면서 이 소설을 썼습니다. Y los cuidadores de la institución, que son los causantes de esta violencia física, pues me hace pensar, ¿son los realmente anormales, ¿no? Estos cuidadores del centro? 근데 이것을 한 사회의 어떤 상징으로 생각하면서 소설을 썼습니다. He intentado reflejar una sociedad a través de este centro psiquiátrico. 여기에서는 물론 보이는 폭력만 드러나 있을 뿐이지만 우리는 보이지 않는 폭력 또한 우리에게 많이 가해지는 세계에서 살고 있었다고 저는 생각합니다. En la novela leemos violencia física, pero en la sociedad hay más tipos de violencia que no se ve. 거기에 대한 알레고리 형식으로 쓰여진 소설이기도 합니다. Es una alegoría de la sociedad actual. Clar, per això, precisament perquè l'autor deia que l'argument de la novel·la passa en un psiquiàtric, no? I, en certa manera, les novel·les que passen o a psiquiàtrics, o les novel·les bèl·liques de guerra, o les novel·les de presons, per exemple, fan que la situació de confinament i de violència constant tregui de les persones el que són de veritat. Aquesta és la meva teoria. I no sé si l'autor està d'acord amb això, que és precisament és com un laboratori on el psiquiàtric és un laboratori on es veu qui és de veritat, cada un, perquè estan en una situació extrema. 그 어떤 상황 그대로를 독자들에게 보여주고 싶은 마음이 컸습니다. Mi deseo era mostrar al público, al lector, mostrar al lector la realidad en sí. 소설을 읽는 독자들이 이 소설이 어딘가 병들어 있다라고 느껴지길 바랬습니다. Que el lector mismo se dé cuenta por sí mismo que esa sociedad está enferma. 그래서 그 병들어 있음이 우리 세계, 우리 사회의 하나의 모습이다, 혹은 거기에 대한 상징이다라고 생각해 주기를 바랬습니다. Sí, yo quiero que los lectores, al leer esta novela, se den cuenta que está reflejando la realidad nuestra, la sociedad que está enferma. 그러니까 이 소설은 읽고 나서 이렇게 해서 고쳐 나가야겠다라는 것이 아니고 이렇게 병들어 있구나라는 것들을 느끼길 바라는 소설이었습니다. En vez de pensar, al finalizar de leer el libro, en vez de pensar, así, lo voy a cambiar, voy a modificar para mejorar, no. Yo quiero que después de leerlo, estos puntos, estos lados están mal o están enfermos. Una autora que m'agrada molt, que es diu Flannery O'Connor, va dir que totes les bones novel·les
van d'assumptes de vida o mort. Totes les bones novel·les còmiques van de coses de vida o mort, no? I aquí hem parlat que aquesta novel·la va d'una societat malalta, va de violència, va de culpa i de perdó, i s'articula de l'única forma que és possible explicar aquestes coses, que és amb humor, perquè l'humor, contràriament a el que molta gent pensa, no nega la pena. L'humor, com un xiscle, respon a la pena. És una resposta a la pena. Llavors, us vaig a llegir només un tros perquè veieu el tipus d'humor. És un humor no particularment malèvol i empàtic i subtil, però molt guai, molt ben fet. Això és el capítol 10, l'home de les ulleres de pasta. Llegeixo 2 fragments. Vale? La Sillon vivia amb un home. És un humor molt descriptiu i antropomètric, de vegades. La Sillon vivia amb un home, uns 16 anys més gran que ella. Tanmateix, mai li parlava amb respecte i normalment el cridava amb un «Ei, tu, cabró!» o anormal. L'home a ell en general li deia amor i a nosaltres cunyats. Nosaltres no sabíem com anomenar-lo a ell, així que no ens hi dirigíem mai en primer lloc. Tot i això, la situació no era incòmoda, perquè d'entrada no hi havia gaires motius pels quals haguéssim de demanar la seva atenció. L'home era petit d'estatura i extremadament prim. Portava els cabells tan llargs que li cobrien el clatell, però no el van veure rentar-se'ls ni una sola vegada. Per casa anava vestit amb calçotets i una samarreta tirants i quan havia de sortir, a sobre només s'hi ficava un xandall. Sempre portava xancletes i anava sense mitjons. La meva primera pregunta és sobre l'humor, sobre l'humor de la novel·la i per què va decidir que una novel·la sobre tots aquests assumptes de vida o mort només es podia explicar d'una forma còmica. 그것은 제 문장보다도 이 소설을 번역해 주신 우리 알리아 선생님의 공이 더 큰 것 같습니다. Como respuesta a esta pregunta, más que yo, el éxito viene de la traductora Elia. O sea que es una novela triste. Es la traducción que es divertida. 반반. 미다. 저는 블랙 유머를 원래 좋아합니다. A mí me gusta el humor negro. 제가 문학 공부할 때 배웠고 좋아했던 세계의 많은 작가들이 대부분 이런 블랙 유머를 구사하는 작가들이었습니다. Muchos autores que he leído, he ido leyendo a lo largo de mi vida y estudiando también, han usado este tipo de humor negro. 독일의 작가인 귄터 그라스의 소설 또한 그러하고 일본의 작가인 오에 겐자부로의 소설 또한 아주 슬픈 일들이지만 그것들을 풀어나가는 문장들은 굉장히 유머러스합니다. Me ha influido mucho los autores Günter Grass, el escritor alemán Günter Grass, o el japonés Oe Genjabu, y ellos narran una historia triste de una forma muy cómica, con mucho humor. 그런 슬픔과 웃음의 두 감정들이 공존할 때 일어나는 화학 반응 같은 것들을 저는 좀 더 독자들의 마음속에 더 오래 갈 수 있는 역할이라고 생각합니다. 그러한 슬픔과 웃음이 공존할 때 생기는 화학 반응들이 독자들에게도 더 오랫동안 긴 여운을 남길 수 있을 거라고 저는 생각합니다. Esa reacción química que sucede cuando hay dos sentimientos, la tristeza y la risa, cuando existen estos dos sentimientos a la vez, esa reacción química que ocurre en ese momento es el que más perdura en los lectores. 한국 문학이 원래는 이런 유머가 없었습니다. 다 비극적이고 다 슬프고 다 아픈 문장들로 채워져 있었습니다. La literatura coreana tradicional no tenía esta parte humorística. 그 대표적인 작가가 노벨상을 받은 한강 작가의 작품이 그렇습니다.
Y el escritor representante de ese estilo de literatura es la escritora Han Gang, que recibió el premio Nobel recientemente. 작가들만의 그 세계를 바라보는 시선의 차이라고 저는 생각하고 있습니다. Yo entiendo como diferencia de puntos de vista entre escritores. 한강 작가하고 친하다고 꼭 좀 전해주시죠. Me llevo bien con la escritora Han Gang. ¿Pregunto más? Vale. No, en literatura catalana y española existe una palabra coreana para cursi. Cursi. ¿Cómo es? 유치하다? Vale. En literatura catalana y española estamos viviendo una época particularmente cursi. Creo que nunca habían habido tantos libros cursis editados, lo cual me alarma. I per això és refrescant llegir un llibre tan ple de pena i violència i dolor i culpa i perdó que ni un sol cop cau en el sentimentalisme ensucrat, que diria Josep, l'ensucrament insostenible. I en realitat no és molt una pregunta, és una afirmació de si ell veu que ha aconseguit això amb un llibre on passen totes aquestes situacions d'extrema violència, fins a quin punt és difícil com a narrador evitar del tot el sentimentalisme o la tubesa o ser tou. I suposo que té a veure l'humor amb això. És amb l'humor que s'evita. Una de les formes d'evitar el sentimentalisme és l'humor, assumeixo. 아니, 저는 달콤한 감정은 이 소설에서 원하지는 않았습니다. Això és un no. Pues yo no quería plasmar aquí un sentimiento azucarado. No, jo digo que he hecho todo lo contrario. Todo lo contrario. Que ha fet tot lo contrari, que és un sentiment no ensucrat. 반대로 달콤한 감정이 아닌 쓴 쓴 감정. Eso, 오케이. sería agrio. Perdó. Això podria haver començat una baralla. 아주 쓴. Clar. Muy agrio. No, el llibre és el contrari de Sí. cursi, és el contrari de sentimental. Per això deia si l'humor formava part de les eines per lluitar contra el sentimentalisme. 감정이랑 그런 것도 있고요. 이 소설에 나와 있는 두 명의 주인공들이 하고 있는 행위들이 저는 굉장히 마초이즘적인 모습들을 많이 갖고 있다고 생각합니다. Las acciones que podemos leer en la novela de los dos personajes protagonistas, tiene mucho carácter masoquista. 마조이즘이라는 어떤 정신적 마조이즘적인 증세는 어쩔 수 없이 유머를 조금 같이 동행하고 수행하는 것 같은 느낌을 줄 때가 많습니다. Los efectos del masoquismo 유머러스 할 수밖에 없는 것 같아요. suele ir acompañado mucho, o sea, la interpretación humorística. 뭔가 맞으면서 즐거워하고 쾌감을 느낀다는 것 자체는 Porque se siente, 제3자의 시선으로 볼 때는 굉장히 유머러스할 수밖에 없다라고 저는 생각하고 있습니다. porque una persona masoquista disfruta o sea, tiene placer a través del dolor. Entonces, una tercera persona que lo está observando, pues tiene que ser cómico. Lo es. 이 두 친구들의 하고 있는 모습들은 딱 그 프로이트가 말한 마조이즘적 증세들을 대변하고 있는 것 같습니다.
Los dos protagonistas pues defienden las acciones que hacen los dos protagonistas, defienden la definición de masoquismo del Freud. 그럼 거기서 발생하는 유머라고 저는 생각하고 있습니다. Y el humor que los lectores entienden pues vendría de ahí. Jo faré 2 preguntes més i després, si voleu, passem les preguntes al públic. Una d'elles és, quan vaig llegir el llibre, ara l'autor ha explicat que algunes de les seves influències són occidentals, com Günter Grass. Jo havia pensat en Kurt Vonnegut, no sé fins a quin punt és un autor que influencia Lee Kyung-ho, però després de llegir el llibre vaig mirar vídeos de Korean humor per entendre si hi havia algun tipus... N'hi ha moltíssims. O sigui, és un subgènere d'internet per entendre quin és l'humor coreà, o sigui, què els hi fa riure. I hi ha un colló de warnings, coses que no has de fer ni boig a l'intentar fer Korean humor. Un d'ells és no sarcasme, perquè es tradueix malament, i l'altre és no bromes sobre pares. Bueno, un diu sobre pares i després vaig anar veient sobre cap tipus de familiar. O sigui, nebots tampoc. O sigui, no pots fer bromes sobre família, però una cosa que pot originar un dolç moment de germanor catalano-coreana és molta escatologia, a saco. O sigui, directament els vídeos molts van de flatulències i caca. Llavors, no, la meva pregunta és fins a quin punt ell creu que hi ha un humor coreà i quina part de la seva feina és humor coreà, que és un humor com autòcton, i quina part de la seva feina ve d'això, d'un humor més occidental, o l'humor de Günter Grass, o el que jo aventurava Kurt Vonnegut, per exemple. 저는 유머는 기본적으로 계급에서 발생한다고 생각하고 있습니다. ¿Dice? 계급. 계급. Yo pienso que el humor básicamente viene del estrato social. 계급, categoría, jerarquía. 한국에서는 회사에서 지위가 높은 사람이 유머를 활용하면, 유머러스한 말을 하면 그것이 웃기지 않더라도 그 아랫 사람들은 다 같이 웃는 어떤 그 계급적 그 유머의 어떤 모습들을 보일 때가 많은 것 같습니다. 위계 질서에 의해서, 계급에 의해서. Sí, que el humor coreano viene mucho de la jerarquía social y en una situación cuando un tipo de jerarquía rango alto hace un chiste y no tiene gracia, 그러니까 굉장히 보수적인 사회여서, 그러니까 예를 들면 왕이 웃기지 않은 말을 했어도 신하들은 그 말이 다 웃기다고 다 웃기지 않더라도 다 같이 웃는 그런 mo습들, 그 철저하게 계급적인 모습들을 보일 때가 많은 것 같습니다. Sí, en Corea, o sea, otro ejemplo más claro sería un rey hace un chiste que no tiene nada de gracia, pero los que están abajo, los esclavos o los siervos, están obligados a reírse de ese chiste, ¿no? Entonces, está muy jerarquizada. 그것들이 현대로 이어져서 아버지와 아들 혹은 아버지와 자식들의 그 관련된 유머 혹은 그 관계의 역전 뭐 이런 식의 유머들이 종종 발생하는 것 같습니다. Entonces, esa tradición, trayéndolo a los tiempos modernos, pues esa relación entre padre e hijos. 여기까지만. 설명이 안 된 것 같아요. hasta aquí, no sé. 유머를 이야기하는 것들은 유머를 얘기하면 얘기할수록 유머랑 멀어지는 것 같습니다. Sí, cuanto más hablemos del tema del humor, me parece que nos alejamos más del humor. Mejor dejarlo aquí. 제가 알고 있는 유머에 대한 유일한 정의입니다. Sí, es la única definición que yo conozco. Cuanto más se hable del humor, se aleja menos del gracia hace, humor. claro. Total.
Vale. Una pregunta que volia fer també era d'estil. ¿Estil? De l'estil del llibre. Naturalment, no sé quin és l'estil original de la novel·la, però és un estil molt expressiu, molt poc ornamentat, amb molt poca decoració i molt ferm i molt espartà, o sigui, amb una limitació de paraules molt dràstica, no? Que el diàleg, o sigui, l'expressió, la dicció és simple, el diàleg és superordinari. És un llibre com el John Carey, és un tio que m'agrada molt, parlant del Of Mice and Men, deia que era un llibre d'estil democràtic, o sigui, que s'havia fet perquè tothom l'entengués. I m'agrada molt del llibre de Lee Ho que sigui un llibre democràtic, que és un llibre que no està ple de decoració, sinó que està escrit amb un llenguatge dur i planer. 일부러 이 소설은 그런 표현을 유지하려고 노력을 했습니다. Sí, a propósito, era mi propósito mantener este estilo. 이 소설의 주인공이 화자의 목소리에 최대한 가까이 다가가려고 노력을 했습니다. He intentado aproximarlo lo máximo a la voz del narrador. 그래서 어쩔 수 없이 축소하고 또 문장과 문장 사이에 여백을 조금 더 많이 두려고 노력을 했습니다. Disminuir lo máximo la expresión y entre expresión y expresión he intentado dar más espacio. 표현된 것보다 더 많은 것들을 독자들이 느껴주길 바라면서 이러한 문장을 썼습니다. Sí, he utilizado este estilo de expresión simple y fácil o llano, pleno, llano, pero a través de esto que la comprensión de los lectores sería mayor. 그랬더니 뜻하지 않게 번역이 많이 됐습니다. 문장이 쉬워서 그랬는지. Inesperadamente ha habido muchas traducciones de este libro. No sé si por la expresión fácil, sencilla. 그래서 앞으로 일부러 이렇게 계속 쓰려고 노력하겠습니다. Entonces voy a intentar desde ahora en adelante seguir Escribir escribiendo siempre así. lectura fácil. Sí, i una última pregunta. Clar, per un autor que porta molts anys escrivint, com és ell, això de vegades no es veu des de fora o alguns lectors potser no ho veuen, no ho aprecien tant, però per un autor es veu molt clar que hi ha aquesta feina de contenció, de limitar el llenguatge a lo més simple, implica una anul·lació de l'ego. L'autor ha de lluitar contra ell mateix per poder escriure d'una forma senzilla i entenedora. Per tant, volia preguntar-li si creu que és així, que realment un autor ha de lluitar contra ell mateix per desaparèixer del text, del manuscrit, i poder escriure d'una forma sense decoració. És una lluita contra l'ego, bàsicament. 그래서 작가는 제가 생각하기에 일종의 연극 배우와도 굉장히 닮은 면이 있다고 생각합니다. Sí, sí, es cierto. Y por eso pienso que los escritores nos parecemos mucho a los actores. 연극 배우가 무대에 서기 위해서 그 배역에 최대한 감정을 집중하는 것처럼 작가도 자기가 만들어낸 인물 안에 목소리를 내기 위해서 최대한 그 인물에 집중하려고 노력합니다. De la misma forma que un actor tiene que concentrarse, sumergirse a ese personaje del papel y ser y pensar según cómo es ese personaje, pues un escritor también, para dar voz del narrador de ese personaje, pues tiene que concentrarse y pensar en ese perfil. 그래서 제가 글을 쓰는 작업실에는 다른 물품들이 거의 없습니다.
Por eso en mi sala, en mi escritorio, apenas hay objetos. 오직 노트북 한 대와 침대 하나, 이것이 전부입니다. Solo hay un portátil y una cama. 그 안에 들어갈 때마다 제가 만들어낸 인물들에 최대한 집중하려고 노력합니다. Y cada vez que entro a esa sala, a ese escritorio, pues intento concentrarme a lo máximo a ese personaje que estoy escribiendo, creando. 그러기 위해서 가장 중요한 요건인 그 작업실에서는 인터넷이 되지 않습니다. Y para ello, para hacer eso, el factor más importante es que no haya internet en esa sala. No hay wifi. No sé si ens queda un rato per fer alguna pregunta del públic. No sé si algú té ganes de... Uau, primera mano molt ràpid. Vale. Gràcies. Gràcies. En primer lloc, gràcies per venir. Penso que és un privilegi tenir-lo avui entre nosaltres. 다 한 다음에 I les paraules que ens ha dedicat a Barcelona doncs, són boniques d'escoltar. Jo, en primer lloc, em va encuriosir No he llegit el llibre, l'acabo de comprar i penso llegir-lo perquè m'agrada moltíssim la literatura coreana, no només de la Nobel, sinó que Emma Aryan i altra gent molt singular. Però m'ha encuriosit molt el títol de la novel·la, que no sé fins a quin punt respecte a la literalitat del títol en coreà, no? Justament per la paraula perdó, no? Perquè jo més que a classe social sempre l'he vinculat més a religió, no? Per exemple, al sud d'Europa, més embuïts pel catolicisme, el perdó, és a dir, jo peco i de paraula demano perdó. Mentre que el calvinisme del nord d'Europa, jo peco i he de rescabalar aquesta mala acció fent una acció positiva per la persona que ha agredit, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, voldria saber si aquesta novel·la que tinc tantes ganes de llegir està imbuïda més per un sentit religiós o social. I en segon lloc, el perquè del títol. Perquè jo justament penso que el que no fem bé és demanar perdó. És a dir, tenim moltes dificultats quan no actuem bé, sigui a nivell de comunitat, sigui a nivell individual, demanar perdó tant de paraula com d'acció. Per tant, una mica el perquè d'aquest títol. I de nou, mil gràcies per venir. Gràcies. 그래요? 선생님, 근데 잘 모르잖아요. Perdó라는 단어가 이제 여기 유럽에서는 아무래도 죄를 짓고 사죄하는 종교적인 그런 그래서 이걸 종교적인 개념으로 쓰신 건지 아니면 사회적인 개념으로 쓰신지가 궁금하고요. 그리고 두 번째 질문은 그 이제 언어 제목을 쓰신 거죠. 사과는 잘해라는 왜 그 제목을 쓰셨는지 이 사회가 지금 사과를 너무 당연시하고 언어적으로나 행동적으로나 사과를 경시 여기는 사회라서 그러신지 왜 이 제목을 고르셨는지 궁금합니다. Gracias. 질문에 대답하기 전에 원래 도서관에서 이렇게 많은 작가 행사할 때 이렇게 많은 분들이 오시는지 궁금합니다. Antes de contestar, cuando hay un evento en una biblioteca, hay tanta gente. ¿Es normal que vengan tanta gente? ¿Que haya tanta participación? No way. No? 그렇지 않습니다. 그렇지 않아요. No, man. Gracias. 왜냐하면 한국에서 도서관에서 작가 이런 행사에 종종 참여했는데 이렇게 많이 오지는 않습니다. Porque yo participo muy a menudo en Corea, eventos o así actividades culturales en la biblioteca de Corea y no hay tanta participación. 지난달에 도서관에서 행사를 했는데 독자분들이 10명 정도 오셨습니다. El mes pasado tuve un evento en una biblioteca y vinieron unos 10 lectores.
굉장히 상처를 많이 받았습니다. Me dolió. 더 커다랗게 상처를 받은 것은 그 10명 중에 4명이 도서관 직원이었습니다. Y me dolió más al enterar que de esos 10, 4 personas eran trabajadores de la biblioteca. 그래서 이렇게 수준 높은 질문이 나오지도 않았습니다. Y no hubo preguntas ni de calidad ni... O sea, que no hubo preguntas buenas. 이 제목이 제 의도와 아주 가까운 식으로 지어졌는지 아닌지는 저도 잘 알 수가 없습니다. Coño. 그러니까 왜냐하면 카탈라노를 잘 모르니까 저 또한 알 수는 없습니다. Primera pregunta de que si la traducción del título, hasta qué punto, no sé si respeta el título original, ¿no? Pero claro, yo no entiendo catalán, entonces no lo sé. 근데 제가 한 가지 믿고 있는 것은 제 책을 번역해 주신 엘리아 선생님을 믿고 있습니다. Pero lo que yo sé es que tengo confianza, que confío en la traductora Elia Rodríguez. 그것이 저는 제일 중요한 일이라고 생각하고 있습니다. Y como yo la creo, pues es lo más importante. 사과는 잘해요는 굉장히 역설적인 뜻이기도 합니다. 원래 이 제목 사과는 잘해요는 굉장히 역설적인 의미로서 그렇게 지어진 제목입니다. 뭐라 그럴까요? 반대적인 의미라고 해야 될까요? 뭐라 그래야 될까요? 역설적을? 됐습니다, 선생님. Irónico. 한국에서는 이렇게 합시다. 한국에서는 사과를 제대로 못하는 경우들이 많아서 그래서 조금 반대적인 뜻으로 이 제목을 쳤습니다. Sí, el título coreano lo he puesto de una forma irónica, porque en la cultura coreana, en la sociedad coreana, a la gente le cuesta pedir disculpas y no se disculpa fácilmente, entonces el significado contrario, ¿no? De una forma irónica. 근데 이것이 비단 한국만의 문제라고 생각하지는 않습니다. 스페인 또한 사과를 잘 하지 않는 사람들은 굉장히 많을 거라고 저는 생각하고 있습니다. Pero pienso que no solo debe ser un fenómeno en la sociedad coreana, sino también por aquí también pasa lo mismo, ¿no? 저는 이럴 때일수록 우리가 자기의 잘못에 대해서 혹은 자신의 죄에 대해서 정직하고 냉정하게 바라보는 시선 같은 것들이 더 필요할 거라고 저는 생각하고 있습니다. Y para eso lo que necesitamos es una buena reflexión y reconocimiento de las malas acciones de una persona y un juicio justo y frío. 질문이 됐죠? 다른 질문? ¿Sí? Hola, sí? No. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Moltes gràcies. Jo, quan vaig llegir el llibre, quan he llegit el llibre, anteriorment havia vist el documental que hi ha a Netflix sobre la llar dels germans o The Brothers Home, em sembla que es diu. I clar, quan vaig començar el llibre vaig relacionar aquest llibre amb els fets que explicava, amb els fets ocorreguts a Corea als anys 80 i 90, crec que van ser, en aquest centre d'internament de persones sense sostre i sense llar, on en el documental hi surten el relat de les víctimes i per tant, més que veure-hi els temes de perdó, de culpa i tot això, jo vaig llegir el llibre i cada vegada més el veia com un llibre de denúncia social, de crítica social i de crítica institucional. Fins i tot quan els protagonistes van a veure a la presó els responsables de la institució, els responsables del centre, i relata com el director del centre surt perfumat, surt bé, com els cuidadors que els han maltractat surten en llibertat. Clar, llavors, quan vaig veure que el llibre estava escrit, que ara és del 2026, però ja estava escrit molt més proper a aquests fets, encara vaig pensar més que era un llibre de crítica institucional i de crítica social. Jo voldria preguntar-li si ell
a part de tractar la culpa i el perdó, també va escriure el llibre des d'aquesta perspectiva, de criticar aquesta situació que s'havia donat i criticar-ho a nivell institucional, perquè va haver-hi tot aquest conflicte que va tenir molt de ressò a Corea, i com va ser rebut aquest llibre, si realment va ser rebut en aquest sentit relacionat amb aquest fet concret social que es va viure tan greu. Gràcies. 감사합니다. 그런 것도 있습니다. Gracias. 예전에 몇 년 전에 스페인에서 같은 책이 번역돼서 나온 적이 있었습니다. 같은 책이요? 같은 책인데 지금 이건 카탈란이잖아요. 스페인어로. Sí, este mismo libro fue traducido al castellano anteriormente. 그때도 같은 행사를 했는데 그때는 제가 스페인어로 오지 않고 그때 당시 그 스페인 출판사에서는 저를 인터넷 줌으로 불러냈습니다. Y también tuve una presentación de ese libro traducido al castellano, pero lo hice a través del Zoom. No vine a España. 그때는 서로 이야기를 하다가 인터넷이 끊겨서 중간에 그냥 끊어졌습니다. Y durante la presentación se cortó la conexión, entonces la presentación también terminó ahí. Se cortó la conexión. 저는 인터넷으로 독자를 만나는 걸 너무너무 싫어합니다. Y odio encontrarme con los lectores a distancia, remoto. 아까 선생님께서 질문하시는데 무슨 말인지 하나도 못 알아들었지만 선생님이 말씀하시는 표정과 손짓을 계속 지켜보고 있었습니다. Por eso, cuando tú estabas haciéndole la pregunta, hablando, continuamente estaba observándote, aunque no te entiendo, aunque no entiendo de lo que estás hablando, te estaba observando y fijándome en la expresión, en los gestos, entre paréntesis. Por eso me paró que le tradujera simultáneamente la pregunta. 저는 선생님 표정을 보면서 저한테 화가 나신 줄 알았습니다. Y observándote la expresión, me sentía como, te notaba como enfadada. 실제로 한국에서 이런 일이 있었던 건 맞습니다. Sí, es cierto, ocurrió de verdad este suceso en Corea. 하지만 그 사건들을 파헤치고자 이 소설을 쓴 것은 아닙니다. Pero no escribí la novela para investigar el caso. 이 소설에서의 핵심은 그 시설에 있던 사람들이 사회에 나와서 행하는 어떤 행동들을 우리가 어떻게 바라볼 것인가 거기에 초점이 맞춰진 소설이었습니다. El foco de la novela está con qué mirada observar esta gente que ahora se encuentra fuera de la institución. 우리가 그러한 시설들에 대해서 비판하고 고발하지만 어쩌면 우리 세계 자체가 그 하나의 시설, 커다란 시설인 것 같다라는 생각도 저는 많이 했습니다. Es cierto que hay que denunciar centros como estos y hay que criticarlo, es cierto, pero también hay que tener otra reflexión como nosotros nos encontramos en un mundo que se parece mucho al centro de la novela. 직접적이고 물리적인 폭력은 아니지만 저희들은 이 세계에서 수많은 폭력들을 목격하게 되는 거라고 저는 생각합니다. En este mundo no hay una violencia física y tan directa como la de la novela, pero estamos recibiendo otro tipo de violencia. 집에서 부모가 아이들한테 혹은 학교에서 선생님들이 학생들에게 눈에 보이지 않지만 수많은 폭력적 구조 안에 그 관계들이 놓여져 있다고 생각합니다.
En los hogares, entre la relación de padres e hijos, o en las escuelas, en la relación entre los profesores y el alumnado, de la estructura hay mucha violencia que viene de la estructura misma. 이 소설에 나와 있는 이 시설은 그런 것들을 조금 더 뭐랄까 과장되고 상징적으로 보여준 하나의 예라고 생각합니다. Entonces la institución que aparece en la novela es una representación simbólica y metafórica de esta estructura. 네, Exageración de la estructura de la sociedad que tenemos. 한국에선 그런 일들이 많이 없어지고 사라졌다고 생각하고 있었는데 불과 제가 바르셀로나로 오기 일주일 전에도 또 그런 비슷한 시설들이 적발되는 사회적 문제가 하나 생긴 적이 있었습니다. Y creí que centros de este tipo ya es un pasado en la historia de Corea, ya es un pasado y que ya no habría más. Pero una semana antes de mi viaje a Barcelona he oído una noticia que se ha descubierto, que se ha encontrado otro centro de este estilo. 주로 말 못하는, 말할 수 없는 사람들에게 그 폭력들이 조금 더 심하고 집요하게 행해지는 것 같습니다. Y esta violencia fue más exagerada, más agresiva a un colectivo que no pueden dar voz, que no pueden dar su voz. 거기에 대해서도 공동체가 우리가 사는 같은 공동체가 같이 조금 책임을 지고 같이 사과해야 되지 않을까라는 생각도 종종 하게 됩니다. Y pienso que la sociedad, nosotros en colectivo, no deberíamos ser responsables de estas violencias y deberíamos reflexionar sobre el tema. 답변이 잘 되는지 모르겠습니다. 답변이 제대로 ¿He 되는지. contestado la pregunta? Gracias. Ningú? Jo? Vale, concloem, us sembla? Editors? Sí? Vale. Hola, gràcies. Volia preguntar-li què és el que li dona ganes d'escriure. Ganes. Què és el que li da ganes d'escriure? 글을 쓰고 싶다는 욕구나 마음은 어디서? 아주 어린 시절부터 계속 글을 쓰면서 살고 싶었습니다. Bueno, desde pequeño siempre he querido escribir. 근데 그것은 갑자기 생겨난 욕망은 아니었고요. 제가 책 읽는 걸 좀 좋아했는데 그러다 보니까 자연스럽게 이런 글을 쓰고 싶다라는 욕망이 생긴 것 같습니다. Pero antes de tener este deseo de escribir, he leído mucho. Yo siempre leía muchos libros. Entonces, de leer libros me surgió esta ganas de escribir. 그리고 다행히도 글을 쓰는 일은 그렇게 크게 돈이 들지는 않는 것 같습니다. Y parece que escribir no cuesta tanto dinero. 제 친구 중에 저는 시작할 때 글을 썼고 제 친구 중엔 영화 감독이 되려고 공부한 친구가 있었습니다. Yo tengo un amigo que cuando yo empezaba me estaba preparando para ser escritor, un amigo mío pues se preparaba para ser el director de cine. 그 친구는 지금 아주 커다란 빚을 지고 있습니다. Y ahora ese amigo tiene mucha deuda. 저는 다행히 빚은 안 졌습니다. Yo por lo menos estoy limpio, no tengo deuda. 망해봤자 뭐 크게 손해 나는 건 별로 없습니다. Aunque fracase, no pierdo gran cosa. 여러분께도 다 문학을 권합니다. 여러분들도 다 작가가 되시길 바랍니다. Recomiendo a todos ustedes a escribir. 직장을 잃고 난 다음에
가장 하기 좋은 직업 중 하나가 작가라고 저는 생각합니다. Después de perder un trabajo, la mejor profesión para empezar es de un escritor. 집에서도 꽤 근사해 보이기도 합니다. 글을 쓰고 있으면 가족들에게 꽤 근사한 게 공부하는 것처럼 보이기도 합니다. Y también la impresión que das a la familia también es bonita. Parece que trabajas mucho, estudias mucho. 다들 작가가 되시길 바라겠습니다. Recomiendo a ser escritores. 책으로 서로 되길 Y 바라겠습니다. volvamos a encontrarnos como escritores. Gracias. Gràcies. Ara l'autor firmarà, no? L'autor estarà firmant exemplars aquí fora, si voleu. I gràcies per venir a tots. Bona nit. Força Barça!